नमस्कार दर्शक बंधु, आज सकाळ 20 खबर को आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को स्वागत। दर्शक बंधु, संपूर्ण खबर देखा पूर्व देखी नेबा मुख्य खबर। दर्शक बंधु, देखा प्रथम खबर, जड़े मागिथिला इस्तफा, अन्य जड़े भांगिथिला 17 वर्षर रिलेशन। नायडू मोदी नीतीश सिंह संपर्क कहानी एमिति। टीडीपी एवं जेडीयू सहायतार बीजेपी सरकार गठन करिवो। 2014 एवं 2019 रे बीजेपी निज दम रे सरकार गठन करिथिला, हेले 2024 रे बहुमत संख्या गणित फेल होईची बीजेपी। 272 आसन जीति पारि नाही दल। बीजेपी पाखरे केवल 240 आसन रही, किंतु बीजेपी नेतृत्वाधीन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए 292 सीट रे विजयी होईची। एही संख्या बहुमत ठारू 20 आसन अधिक। गुरुवार संध्या रे एनडीए बैठक रे बीजेपी को एही दुई दल समर्थन मिलथिबा बेले नरेंद्र मोदी तृतीय थर लागि प्रधानमंत्री भाव शपथ नेबाकू जाउचंती। सेहीपरि 2 नंबर खबर, जाजपुर लोकसभा आसन बीजेपी विजय रे पोस्टाल बालाट हेला निर्णायक। जाजपुर बिजेडीर गड़ जाजपुर जिले में होईची बड़ विपर्यय। लोकसभा आसन सह समस्त 7 विधानसभा आसन को दाखल करुथिबा बीजेडी को एठारे बड़ झटका लागिची। जाजपुर लोकसभा आसन रे केबे खाता खोली नथिबा बीजेपी एथर बाजी बात मारिची। बीजेडी गढ़ एभली गड़बड़र मुख्य कारण विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में अनभिज्ञ प्रार्थी चयन बोली कहा जाउची। मुख्यतः बड़चणा कोरेई एवं जाजपुर सहर में महिला कार्ड नाम रे प्रचुर पेटर रही क्षमता हाताइबा योजना को भोटर ग्रहण करि पारि नथिले, जार प्रभाव बीजेडी सांसद प्रार्थी उपरे पड़िला बोली आकलन करा जायछि। 2019 तुलना रे बीजेडी 4टी विधानसभा आसन हराइबा सह शर्मिष्ठा सेटिंग को पराजय कारण हैला, आउ एथिरे पोस्टाल बालाट निर्णायक भूमिका नेला बोली खबर मिलिछि। दर्शक बंधु, परवर्ती खबर, 3 ରୁ 4 दिन मध्य ओडिशा छुईब मौसुमी। आसंता 3 ରୁ 4 दिन मध्य दक्षिण पश्चिम ओडिशा छुईब मौसुमी वायु। मौसुमी प्रथम दक्षिण ओडिशा रे प्रवेश करिवो, तापरे अन्य अंचल को छुईब बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु अनुमान करा जायछि। ओडिशा को मौसुमी आसीबा पाई वर्तमान पाग अनुकूल रही। मौसुमी ओडिशा छुईबा परे जेउ भली भाबरे राज्य में असह्य ताती अनुभूत होउछि, ताहार तातीरु निस्तार मिलिबो। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशक मनोरमा महांती सूचना दैछन्ति। साधारणतः जून द्वितीय सप्ताह दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशा में प्रवेश करिथाए। चलित थर दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु निर्धारित समय पूर्व अंडमान एवं केरल छुईथिबा बेले ओडिशा रे आसंता 3 ରୁ 4 दिन मध्य प्रवेश करिवो। 9 तारिख में नुआपड़ा, बलांगीर, बड़गड़ और झारसुगुड़ार केतेक अंचल ग्रीष्म प्रवाह हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर, केन्द्रापड़ा लोकसभा 6 विधानसभा आसन में आगरे वैजयंत। केन्द्रापड़ा लोकसभा आसन अंतर्गत 7 ରୁ 6 विधानसभा बीजेपी प्रार्थी वैजयंत पंडा बीजेडी प्रार्थी अंशुमान महांती तुलन में अधिक भोट पाई। केवल राजनगर ही अंशुमान को वैजयंत तुलन में अधिक भोट देछि। सबुठु अधिक भोट महाकालपड़ा वैजयंत को मिली बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, ब्रह्मपुर आसिका संसदीय क्षेत्र फलाफल, प्रदीपों भोट हार 49.2%, अनिता पाइले 48.55%। गंजाम जिलार चलित 2024 साधारण निर्वाचन फलाफल एक बड़ धरण परिवर्तन आनी। बीजेपी जिलार 13टी विधानसभा निर्वाचन मंडली मध्य 11टी आसन कब्जा करथिबा बेले जिलार 2टी लोकसभा आसन मध्य दाखल करिछि। ब्रह्मपुर लोकसभा आसन विजयी होइतिबा बीजेपी प्रार्थी डॉक्टर प्रदीप कुमार पाणिग्राही प्राय 5,13,102 भोट पाइछन्ति। तांकर विजय व्यवधान 1,65,474 रही। निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेडी प्रार्थी भृगु बक्सी पात्र 3,47,626 भोट पाइछन्ति। सेहीपरि आसिका लोकसभा बीजेपी प्रार्थी अनिता सुभदर्शनी 4,94,226 भोट पाई विजयी होइछन्ति। से 69,974 भोट व्यवधान रे विजयी लाभ करिछन्ति। सेहीपरि तांकर निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेडी प्रार्थी रंजिता साहू 3,94,252 खंड भोट पाइछन्ति बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, ओडिशा रे बीजेपी केंद्र और आंध्र एनडीए बदलिबो कि कोटिया भाग्य। बदली गला राजनीतिक समीकरण, बदलिबो कि कोटियार भाग्य। भविष्य गत 24 घंटा मध्य एमिति प्रश्न मन में बारंबार उकी मारुछि। ओडिया अस्मितार विजय हेबना आंध्रर विस्तारवादी नीति को अधिक बल मिलिबो? एमिति अनेक प्रश्न केवल कौतूहल को बढ़ाऊ नहीं, लंबा तथ्यपूर्ण वितर्क पाई सुजोग सृष्टि करुछि। एहा पछर बड़ कारण हैला परिवर्तित क्षमता एवं कूटनैतिक परिस्थिति। प्रथम थर पाई ओडिशा रे एकक संख्या गरिष्ठता हासिल करिछि बीजेपी। एही बड़ विजय पछर प्रमुख प्रसंग थिला ओडिया अस्मिता। अन्य पटे तृतीय थर पाई केंद्र रे क्षमता दखल करिछि बीजेपी। कोटिया रे बारंबार विवाद सृष्टि करुथिबा आंध्र रे भी क्षमता परिवर्तन होइछि। वाईएसआर कांग्रेस एक प्रकार मूलपोच होइथिला बेले विवादर क्षमता केंद्र भाव जनाशुना आंध्र रे पूर्वतन मुख्यमंत्री पी राजन द्वारा मध्य परास्त होइछन्ति। एमिति अनेक कारण एबे कोटिया पाई अनुकूल होइछि सत, किंतु 60 वर्ष पुराना कोटिया विवाद जून 4 तारिख पर नुआ मोड़ नेउछि बोली खबर मिलुछि। परवर्ती खबर, बीएसकेवाई कार्ड को नहीं द्वंद्व, रोगी को हॉस्पिटल फेराई देउथिबा अभियोग।
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା BSKYରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଛି। BSKY କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା କହି କେତେକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ପିଟାଲମାନେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ମନମୋହନ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ସହ ବାହାରେ ଥିବା 1.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ। BSKYରେ ସୀମିତ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସାମଲ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଏକାଠି, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିନା ବୈଠକ। ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାରି ରହିଥିବା ଏକ ଧାରା ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର VK ପାଣ୍ଡିଆନ ନଥିଲେ କି ନବୀନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରୁନଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଦଳ ଭିତରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା, କିଏ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? କେନ୍ଦ୍ର ନେତାଙ୍କ ସଂକେତକୁ ଅପେକ୍ଷା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଜନାଦେଶ ପାଇସାରିଛି ବିଜେପି। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷମତାରେ ଡରି ଏବେ ବିଜେପି ହାତରେ କେବଳ ସରକାର ଗଠନକୁ ବାକି ରହିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫଳାଫଳ ଆସିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏହି ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ସାଧାରଣତଃ ବିଜେପି କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଆଗୁଆ ଘୋଷଣା କରେ ନାହିଁ। ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଏଠାରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସି ତାଙ୍କୁ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯିବ। 10 ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ହେବ ବୋଲି ଅପାତ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନ ଏଯାଏ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା, ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ ମୋଦିଙ୍କ ଶପଥ, ମୋଦି NDAର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ NDA ବୈଠକରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରେ ମେଣ୍ଟ ନେତାମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ନେତାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ମୋଦି ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, BRS, BJD, BSP, TDP, NDA କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ନଥିବା ଦଳଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। 2014 ଏବଂ 2019ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ NDA ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2024ରେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାମ୍ନା କରିଛି ବିଜେପି। ଯଦିଓ NDAକୁ ବହୁମତ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦରକାର 272 ଆସନ। ଏକାକୀ ଜିତିପାରି ନାହିଁ ବିଜେପି। ପୁଣି ଥରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ସମୟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନିଜର ଗଡ଼ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମାୟାବତୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ BSP ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ BJD ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି ବା BRS ଦଳ ସାମିଲ। ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଦବଦବା ଦେଖାଇ ସାରିଥିବା ଏସବୁ ଦଳ ଏଥର ମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ଏସବୁ ପାର୍ଟି ନା NDAରେ ଥିଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ମୋଦି 8ରେ ନେଇପାରନ୍ତି ଶପଥ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କାମଚଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 8ରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟା, ଦେଶର ଏଭଳି ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠାରୁ ଅଖିଳେଶ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ସହ 6 ଜଣ ସାଂସଦ ଏକାଠି ଯିବେ ସଂସଦ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଇଟାୱା ଜିଲ୍ଲା ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଇତିହାସ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିଲ୍ଲାର 6 ଜଣ ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇଟାୱା ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କନୌଜରୁ, ଉତ୍ପଲ ଯାଦବ ମେନପୁରୀରୁ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦହରା ଇଟାୱାରୁ, ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଫିରୋଜାବାଦ, ଅକ୍ଷୟ ଯାଦବ ବଦାୟୁରୁ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଅଜମଗଡ଼ରୁ ଜିତି ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଯୋଧ୍ୟା ପରାଜୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାଜପା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅଜସ୍ର ଲୋକମତ ପାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ BJD ଶାସନକୁ ସମାପ୍ତ କରି ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟର ନିଜେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ।
मंगलवार जून 4 जो दिन निर्वाचन फलाफल घोषणा करा जायथिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली भाजपा मुख्यालय रे जय जगन्नाथ नारा दे ओडिशावासी को शुभेच्छा जणाइथिले। दर्शक बंधु एबे देखिबा शेष खबर। हार्दिक पांड्या को दमदार बॉलिंग 96 रन रे अटकी गला आयरलैंड। विश्वकप 2024 निजर मुकाबला भारतीय बॉलर कमाल करिसेंती। प्रथम बैटिंग करथिबा आयरलैंड बैटर भारतीय बॉलर को घातक बॉलिंग शिकार होइछन। 16 ओवर रे 96 रन रो ऑल आउट होइछंती आयरलैंड। कौनसी बैटर अर्धशतक करि पारि नाहंती। दल पक्षरु गेरेथ डेलानी अपराजित सर्वाधिक 26 रन करिसेंती। बॉलिंग रे भारत पक्षरु हार्दिक पांड्या 27 रन दे सर्वाधिक 30 विकेट नेचंती। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह 2टी लेखाई विकेट अख्तियार करिसेंती। टॉस हारी प्रथम बैटिंग करथिबा आयरलैंड आरंभ नियमित विकेट हराई बैटिंग विपर्जय भोगिथिला। कौनसी बैटर भारतीय बॉलर को मुकाबला करि पारि नथिले बोली खबर मिली। दर्शक बंधु आज एतिकी खबर गुड़ी को केमिति लागिला कमेंट रे मतामत दियंतु। चैनल रे नुआ तिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रे दबाई भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक रखिबा को भूलंतु नाही। नमस्कार, जय हिंद।